إلى حضرة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام رب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد بشير بن عبد الله البنجاري سيد الشيخ زين وشبه الأنوار بن حجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام شيخ زين الدين المالي والرسول ناصر بن مالك الشيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العدمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتص إلى روح سيدي الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السوق صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقتص سيد الشيخ محمد أمين القطبي المسيد إلى روح سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجاري وجميع مشايخنا ومشايخنا من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم أسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كفاية الأتقياء والأول مقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله تعالى
la yata'allamu illa liyusiba bi 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannati wal 'aradu mata'ud dunya wal arfu bi fathil ain wa iskanir rah ar-raihut thayyibah. Wal awalu bermula yang pertama, maksudnya bait syair yang pertama, wal yahriman arfal jinanil fakhirah. Nah, bait syair itu muktabasun diambil min qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa belajar satu ilmu, mimma yabtaghi bihi wajhallah, daripada ilmu yang berharap dia dengannya akan wajah Allah, namun la yata'allamu, tidak mempelajari ia akan ilmu itu, illa liyusiba, kecuali untuk mendapatkan bihi, dengan ilmu tersebut, aradan minad dunya, harta benda dunia, lam yajid arfal jannah, maka tidak mencium bau surga. Asalnya hadis itu, lalu diulah syair. Asalnya itu, lalu diulah syair ringkas, wal yahriman arfal jinanil fakhirah, tertegah bau surga yang mewah itu bagi orang yang menuntut ilmu karena Allah. Nah, itu asalnya hadis panjang, lalu diulah syair. Wal ardu mata'ud dunya, arad itu adalah harta benda dunia. Orang menuntut ilmu tujuannya akan mendapatkan jabatan, jadi tuan qadhi, benda ada. Ini dapat gaji kena. Dunia kada? Dunia. Wal arfu bi fathil ain ar wa iskanir ra sukun ra ar-rihut thayyibah, bau harum. Itu bait syair yang pertama. Wasani, bait syair yang kedua, wal yaskutan fi darki narin nazila. Nah, bait syair yang kedua itu muktabasun min qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu man talabal ilma, barang siapa menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, supaya dapat mendebat dengan dia akan ulama, au yumariya bihis sufaha, atau baagak ia dengan ilmu itu kepada orang bodoh, au yasrifa, atau dia mentasrif, mengarahkan dengan ilmu itu, wujuhan nas, muka-muka manusia, ilaihi, kepadanya, adkhalahun nar, maka memasukkan akan dia oleh Allah ke dalam neraka. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah kedudukannya atau tempatnya api neraka. Hadis panjang tapi diulah syair pindik, wal yaskutan fi darki narin nazila, gugurlah ke dasar neraka
orang yang menuntut ilmu kada karena Allah. Nuntut ilmunya karena apa? Karena yang lain. Ini diambil dari hadis Nabi, man talabal ilma liyujariya bihil ulama, orang yang menuntut ilmu supaya dapat mendebat dengan ilmu itu akan ulama. Tujuan nuntut ilmu mulai awal ke pesantren, tontong pesantren ke pesantren lagi, karena dapat ijazah boleh kuliah, lalu kuliah dapat gelar sarjana. S1 sarjana apa? Sarjana syariat. Terus kuliah S2, terus sarjana syariat, lalu tulak ke luar negeri. Tulak ke luar negeri kemana? Ke Mesir. Dapatlah titel S3, umpamanya doktor. Lalu dokter lain dokter. Kalau dokter itu kesehatan. Kalau doktor pakai O bulat itu gelar S3. Lalu ini S3. S3 itu syarat orang menjadi rektor. Kawalah dia menjadi dosen di satu universitas. Kalau kada bergelar kada kawa. Sa'alim alimnya ikam kada kawa jadi dosen, kecuali dosen jemputan. Kenapa? Karena orang jadi dosen itu minimal S2. Kalau S1 cuma dosen pembantu ngarannya. Tapi gajinya ganal ya. Ganal. Kalau orang sudah doktor S3 biasanya ada nang sekali majer ya sejam ya 300.000. Itu murah. Itu setelah dapat fasilitas, dapat goreng di hotel ini dan sebagainya. Sekali majer aja dinaik 300.000. 4 kalinya majer sehari 1 juta lebih. Tapi untuk mendapatkan gelar doktor itu kada mudah-mudahnya, sampai miliaran dinaik. Sampai miliaran. Lalu inya dengan bertetal sarjana S1, hanya S1 sudah mendebat ulama. Harat lagi Wahabi kada bergelar-gelaran, cukup inya taubat 3 bulan, menyesali 3 bulan, mengaji 3 bulan berikutnya, membujurkan kisahnya, membujurkan dirinya syukur sudah bujur. 3 bulan berikutnya membid'ahkan orang. Kadang kali kawam sudah mendebat ulama nang mana aja, jangan ulama kampungan, ulama Mesir pun didebatnya. Ada dalilnya. Ini bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada lagi pekerjaan. Ini apa nih, menunggu kubur nih? Adakah ada Nabi melakukan? Sahabat adalah melakukan. Salafus salih ini bid'ah nih. Bid'ah. Mana dalilnya? Kalau bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Neraka. 3 bulan aja ngajinya nang bujur. 3 bulan sudah nang mana-mana didebati. Dalilnya cuma itu aja. Ya. Kena paling sebuting, tambahnya sebuting, man amila amilan laisa fihi min amrina fa huwa raddun. Siapa nang mengamalkan amalan nang kada ada urusan Rasulullah dari Rasulullah, ditolak. Kenapa? Ya bid'ah aja. Itu aja orang pengantinan bermandi-mandi bid'ah. Kan kada ngali-ngalinya sebuting tu aja. Itulah. Ada lagi sebuting nih syaratnya, panjangnya janggut. Nyanggut panjangnya inget sini selawar tinggi setengah tiang. Ya ada. Wah, iya udah siwak tadi lapasan nih. Dah alim liyujariya bihil ulama.
Kalau nang kayak ini niatnya menuntut ilmu, walaupun bergelar doktor, walaupun bergelar profesor, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Dalam riwayat lain, bersiaplah tempatnya neraka. Nampang nuntut ilmu hendak mendebat orang aja niatan menang intingan tuh kayak itu dina intingan di kampung kan udah mau ngaji ya supaya kadang ngalih bepandir lawan kawan. Nah iya nih tuh ya Allah. Jadi kawannya wajar pandir agama menyesuaikan orang mah wali seorang mengwet kawan itu tuh kayak ini juga niatnya nuntut ilmu, siap-siap masuk neraka. Amun kada bertobat banglah menyebut tobat kada apa-apa dina. Au yumaria bihi sufaha, atau dia maagaki dengan ilmu itu lawan orang bungul. Nah iya nang baagak di kampung hanyar kitab syarah sitin wajar ya bangga kawan dengan tahunya syarah sitin bebulang cuma digisik sedikit dina barang aja kamu cari balsam kana balsam di batuknya ada hiram kamu dah syarah sitin aja bebulang apa tasbih di tangannya karena sedikit jadi kampung subhanallah masya Allah ini ya banget dah kawan yang diagakin ini kawan jangan kedosa ilmu bukan untuk diagakakan. Ada orang ilmu itu hagen diamalkan. Ketika ilmu itu diamalkan, maka yang timbul adalah tawadhu. Karena bagian daripada mengamalkan ilmu adalah tawadhu. Kenapa apa ya? Biar aja kumpulakan nang syarah sitinnya nang bebulang nang bubuhan nang anu nih kada usah kada apa juga dene. Kari masalah. Bahasa orang anu dene pari tikam orang-orang NO tikam dene tapi penampilan kada meyakinkan kada kam. Harap nang bubuhan keluaran nang merek nang lain dah maksudku. Kada usah disambat dene. Mbah, sudah ya Allah. Jadi kamu Gus Baha tuh, enggak kayak itu alim banget kamu itu tuh al-alamah juga, jangannya bahasa dalam kitab tuh al-alamah ya kamu, mana hafal Quran, mana ahli tafsir, mana ini dan itu, tapi datang nggak kampung juga, padahal orang tonjol ayam tuh, maksudnya secara penampilan. Kayaknya dalam ilmu itu dilatih menuntut ilmu itu jangan karena potongan. Gus Miftah potongannya kayak itu Tuhan lain lagi. Bila kita menuntut ilmu karena potongan kada mau potongannya nang kayak itu jar kada meyakinkan guru jar timbul nang bebulang membunguli ya kalau ya nang itu tadi nang subhanallah masya Allah itu ento aw yasrifu bihi wujuhan nasi ilaihi, atau yusrifa atau supaya mengarahkan dengan ilmunya akan muha manusia kepada dirinya, atau inya nuntut ilmu supaya orang datang ke wadah inya. Wah, ini menangaran orang berilmu dan apalagi berdetail kam dokter orang datang wujuhun nas supaya manusia ini tertarik, makanya macam-macam orang cara ini
cara supaya napa, supaya ini amalan ini, ada amalan ini macam-macam kok. Sampai orang pondok ada amalan supaya orang berduyun-duyun datang. Wujuhun nas ilaih. Ada amalannya, si A ada lampahannya, gawi, ya ini. Dulu ini aku dibari oleh almarhum Guru Abdullah dalam pagar. Bukan kampung Melayu, almarhum. Bari sidin tuh, tapi madakannya kada dia malakan deh. Nang supaya orang tuh datang dene ada aja amalannya, ini ada amalan. Bahasanya mengeriau manusia, cahnya kitab nih ya ini yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, supaya orang datang. Nah, panang dihasilkannya satu kebanggaan karena banyak berisi napa, berisi jamaah. Orang biasanya nang lahir itu ya pakar, bangga, lebih lagi ujub karena merasa berisi murid banyak, merasa megah, apalagi murid sugih-sugih. Makanya kalau merasa bangga, akhirnya nampak tujuannya jelas karena Allah. Ujung-ujungnya nampak din polos. Ujung-ujungnya polos ya. Karena ketika wujuhun nas, orang datang banyak ke rumahnya, maulah kada ada bawa napa-napa. Udah mau deh. Ya kena ujung-ujungnya itu tadi. Ujung-ujungnya napa? Amwal wal fulus. Hari ini amwal wal fulus juga, tapi minta lawan Allah Ta'ala. Nang lain amwal wal fulus juga, kada kau dinapiakan dina hendak duit lawan itu kada kau kan. Boleh aja tapi mintanya lawan Allah, mun lawan manusia mohon maaf dina sebatik pun jangan. Kamu dina jelas selingsak lintuhut, jangan minta lawan manusia dina. Mun hagan kepentingan pribadi jangan. Mun lawan Allah Ta'ala ikam biar nang saladong minta duit kada bapak. Jangan ngalang-alang dah. Setriliun enggak. Magun minta juga. Nabi Sulaiman bang dina kita kada bapak. Nabi Sulaiman Rabbi habli mulkan la yambagi li ahdim min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi Tuhanku habli berikan aku mulkan kerajaan la yambagi li ahdim min ba'di, kada bisa menandingi sesudahku siapapun kada nandingi. Kalinya nampak dikabulkan Tuhan. Kada ada dinenang kau menandingi kerajaan Nabi Sulaiman, kesugihannya, keapaannya, dah ada. Dah ada. Kada nang lalu kita minta duit banyak-banyak lawan Allah Ta'ala jadi masalah. Jangan minta lawan manusia aja. Asa jangan mengakali manusia, mengeriau manusia. Tujuannya adalah orang datangan, tujuannya amwal wal fulus. Itu jangan, bahaya. Orang nang menuntut ilmu lalu inya alim toh. Tujuan saat nuntut ilmu alimnya supaya orang datangan ke rumahnya apakah mengaji, apa membawa harta atau dan sebagainya, ini kada karena Allah. Ini bahaya. Bahayanya apa? Kalau kada bertobat ada khalahun nar. Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Wapi riwayatin, dalam satu riwayat, paliyata bawa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah kedudukannya di dalam neraka. Habis kemudian rajulun bihi yu'ta gadan yulqa bihi finnari takhruj minhu am'aun jala ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.